अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आयशा सैयद। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक है। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं सुबह से। सुबह में हम सबसे पहले उठे तो हमारी अम्मी ने हमारे लिए चूड़ी बनाई, क्योंकि पहले से 2 दिन से हमें कुछ अच्छा फ़ील ही नहीं हो रहा था। और फिर उसके बाद आज के दिन भी हम उठे तो अम्मी ने चूड़ी बनाई, शक्कर इसमें डाल के दी, खा लो। हमने कहा नहीं खानी। फिर हमने अंडा बॉयल करके दिया। फिर हमने इसको मुश्किल से खाया, क्योंकि हमारे पास कुछ और था ही नहीं कि खाने बगैर तो अम्मी ने कॉलेज जाने नहीं दे रहा था। टीचर्स ने हमारे साथ कुछ ना कुछ करना ही है। तो फिर अम्मी ने हमें साथ फ्रूट भी रख के दिया और पानी की बोतल साथ जूस वगैरह भी दे दिया, और जो चूड़ी बनाई थी अम्मी ने वो भी साथ दे दी। तो फिर हमने नाश्ता किया। जब हम कॉलेज के हमारे बैग चेक हुआ तो वो कहती है क्यों आज सब खाने की चीज़ें लेकर आई? हमें तो बड़ी हुआ कि ये क्या है। फिर अम्मी ने हमारे लिए खैर नाश्ता हम करके गए थे घर से, और जब हम कॉलेज गए तो हमारी इतनी तबीयत ख़राब हुई ना कि हमें यहाँ तक हम घर वापस आ गए। यहाँ पे तकरीबन दिन के 4 हो गए थे। तो हमने फिर वीडियो बनाई, फ़ोन लिया, और फिर उसके बाद हमने असर की नमाज़ पढ़ी, और फिर साथ ही अम्मी ने हमें फ्रूट ला के दे दिया था। और अम्मी ने हमें कहा है कि ये अपनी फ़्रूट ख़त्म करना है। और फिर हमने कहा ठीक है, अब रख के चली गई हैं। तो साथ हम कुरान पाक भी पढ़ने लगे थे नमाज के बाद। तो हमने कहा मैं पहले ज़ोहर की नमाज़ भी रह गई, असर की भी रह जानी है। तो फिर हमने नमाज़ पढ़ी। उसके बाद फिर अम्मी ने हमें जूस ला के दिया, सारे ना अनार और कुछ 2-3 और फ्रूट भी मिक्स थे। तो फिर उसका भी हम पी रहे थे, और फिर रह ही गया हमसे। फिर हमने फ़ोन उठाया तो हमने कहा हमने तो इसकी वीडियो भी नहीं ली थी। तो फिर हमने इसकी वीडियो ली, और फिर नेक्स्ट डे फिर हम चले गए हॉस्पिटल, क्योंकि हमारी जो तबीयत है वो काफ़ी ख़राब थी। क्योंकि हम जब कॉलेज में हमारी तबीयत ख़राब हुई तो वहाँ पे वो चेक करने वाले आए थे। तो उन्होंने हमें कहा है कि अब आपने नहीं आना कॉलेज, या तो आपका ऑपरेशन हो जाना, क्योंकि अभी आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है गले में, तो इस वजह से आप ठीक नहीं हो रही। मतलब उन्होंने जब ऐसे कहा ना तो हम घर आए, और इस चीज़ से हमें इतनी टेंशन थी। यहाँ भी हम आए तो हम रो 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 के घर से आए कि हमें नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन पापा ने कहा जाना। और फिर कॉलेज की वजह से ना हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते नहीं, क्योंकि हमें छुट्टियाँ नहीं मिली थी कॉलेज से, तो इसलिए हमें गवर्नमेंट में आना पड़ा, क्योंकि यहाँ की जो है ना वो हमारे कॉलेज में चल सकती हैं, इसके अलावा हमें छुट्टियाँ नहीं मिलेंगी। पर हमारे ना जो एडमिशन जाना है उसका मसला हो जाना है, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे आए। और यहाँ पे भी हम खुद का ना दिल बहलाने की कोशिश कर रहे थे, फ़ोन पकड़ के कभी इधर को करना कभी उधर को, क्योंकि हमें ना हो रहा था कि बस किसी तरह ना हमारे आंसू रुक जाए। डॉक्टर भी हमें देख के कहते इतना रो क्यों रही हैं आप? तो हमने कहा है बस ऐसी दर्द हो रही है। तो उनको क्या बताएं कि हमें डर लगता है। लेकिन जब डॉक्टर ने हमें ये कहा कि इन्फेक्शन है काफ़ी, मतलब जब तक ये ठीक नहीं होता तो वो ऑपरेशन की कोई डेट नहीं देंगे इस तरह। तो हमने ठीक है, फिर हम गए, और यहाँ पे फिर एक दवाइयों का कोई मसला बन गया था। बाबा ने ना एक किसी इंसान को देखा वो दवाइयों का कर रहे थे, तो फिर बाबा ने उनको भी ना अच्छी खासी जो हॉस्पिटल में, तो उनकी भी अच्छी खासी क्लास ली। बाबा कहते हैं ये क्या है कि आप किसी को जानते हैं तो उनका अच्छा करें वरना ना करें। तो फिर इसलिए हमें थोड़ी देर भी हो गई थी। खैर हम यहाँ पे वीडियो बनाते रहे, हमें कमेंट्स भी आए थे आप वीडियो क्यों नहीं अपलोड करी। हम आपको क्या बताएं, हम इतने ज़्यादा ना हमारी सोच वो हो गई थी नेगेटिव, हम चले गए थे कि हमें बस कुछ दिन पहले से ये फ़ील होता बस हमने मर जाना है, हमने मर जाना है, अभी बस कुछ ही देर है, कुछ देर के बाद मर जाना है। तो इतनी टेंशन थी, मतलब ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है घर पे, लेकिन फिर भी इस चीज़ की टेंशन काफ़ी ज़्यादा थी कि बस अभी मर जाना है। तो फिर इसलिए हमने वीडियो कोई भी नहीं बनाई। हमने कहा हम जब खुद ही ये सोच रहे हैं कि हमने ज़िंदा नहीं रहना, तो फिर आप लोगों को क्या बना के दिखाएं। इसमें यही दिखाते रहें कि हमने मर जाना है मर जाना है। तो बेहतर ये है कि जब हम ठीक होंगे तभी हम वीडियो वगैरह बनाएंगे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से हम बेहतर हैं, काफ़ी हद तक ठीक हैं, दवाई वगैरह ली है, और बस आपने दुआ करनी है हमारे लिए। और जो हमारे ये दिमाग में जो था ना इसके लिए तो मैं बहुत बेइज्जती हुई। उसके बाद हमारा ये ठीक है कि हम ठीक हैं अब, वरना जैसे ही हमारी तबीयत ख़राब रहती तो हम एक ही चीज़ थी बस अपनी ही ज़िंदा रह सकते। सब ख़त्म हो रहा है ये चैनल का क्या। फिर भी हमने शॉर्ट वीडियोस वगैरह अपलोड किए, उन पे कमेंट्स हमें आ रहे थे, हमने देखे थे, लेकिन फिर भी हिम्मत जो कहते हैं ना वो नहीं हो रही थी कि हाँ वीडियो अपलोड करनी है बनानी है, सब कुछ भी नहीं हो रहा था। तो फिर हमने यहाँ पे हम दोबारा से डॉक्टर के पास आए थे, हमने अपना बता दिया वीडियो ना अपलोड करने की वजह क्या थी, और फिर अम्मी ने हमें पानी भी बॉयल करके साथ दिया। डॉक्टर ने हमें बहुत बड़ी लिस्ट बताई कि ये खाना है ये नहीं खाना, इस चीज़ से आपने करना है और घर में रहना है। तो इन्फेक्शन जो है उससे ना बहुत अपना जितना ज़्यादा हो सके ख्याल रखना है। तो बस हमने अच्छी खासी दोबारा से मैं डॉक्टर ने बताया ऐसे ऐसे कर लेना। फिर हमने घर के लिए जा रहे थे, तो हमने इन दिनों अपना बहुत ख्याल रखा है, लेकिन आज से एक दिन पहले से मतलब हमने ना फिर से अपने साथ वही करना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों फिर से ना ये है कि अब हमारे से ऐसा नहीं हो रहा, क्योंकि अच्छी खासी हमारी क्लास हुई है कि मरना मरद होने क्या लगाया हुआ है।
تو اس کو چھوڑ کے پھر لیکن ہمارا کھانے کو کوئی موڈ نہیں ہو رہا. دوائی ہم پھر بھی لے ہی رہے ہیں, کوشش ہماری رہی کہ دوائی ہم نہ چھوڑیں, ہمیں جلدی سے ٹھیک ہونا ہے. پھر آگے کالج بھی ہے اور پھر پڑھائی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو ہی جاتا ہے. اور یہاں پہ ہم جا رہے تھے لیکن ہم نے ویڈیوز وغیرہ بنائی اور ہمارا دل ابھی بھی اداس, کافی زیادہ اداس ہے. جب ہم ہاسپٹل سے ہم یہ تھا انفیکشن ہو گیا, انفیکشن سے نا اس طرح, کیونکہ ہاں ہمارے سائڈس کی جو آنٹی تو کہہ رہی ہاں اس کا علاج کروا لو. پھر انہوں نے کالج والے آئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے تو یقیناً نا کہ وہ اس کا بھی کینسر کا بھی ہو جاتا ہے یہ وہ. تو پھر ٹینشن تو اور زیادہ تھی. پہلے تو یہ مرنے والا سین تھا, پھر اس سے زیادہ ہمارا ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, تو ٹینشن تھی. خیر جب ہم ہاسپٹل سے نکلے تو ہم نے یہاں پہ دیکھا ایک وہ مسجد بھی بنی ہوئی ہے ماشاء اللہ سے. تو ہونی چاہیے, نماز کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. ہماری طبیعت خراب تھی پھر بھی ہم نے نماز کو نہیں چھوڑا. یہاں پہ ہم نے خود کو بھی دکھا دی. اور پھر ہم جب واپس کر رہے تو مجھے یاد ہے ہم نے کب سے تقریباً 1 سال ہونے والا ہمیں نے کسی برانڈ سے کوئی شاپنگ نہیں کی. لیکن ہمارا اب ہو رہا ہے کہ ہم ویڈیوز کے لیے کچھ جائیں گے, برانڈس وزٹ کریں گے, ان سے شاپنگ کریں گے. اور پھر ہم گھر سے واپس گئے. اور یہاں پہ بھی ہم سے غلطی ہے, ہم واپس گئے تو ہم اپنی ٹیچر کے پاس چلے گئے. انہوں نے پھر ہماری اچھی خاصی کلاس لے کہ تمہاری طبیعت کل خراب تھی تم آج آئیو اگر آج تو کل تم نے کالج آنا ہے. تو پھر بھی ہماری کلاس ہی. خیر پھر ہم روتے روتے گھر پہنچ کے ہمارا موڈ خراب تھا. اس کے بعد ہم نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی. پھر ہم نے کہا دوائی لیتے ہیں. یہاں پہ ہماری ابھی یہی ہاسپٹل سے ہمیں دوائی ملی تھی. اس کے علاوہ جو ہمیں دوائی لانی تھی نا کچھ ایک سپرے وغیرہ تھی اور باقی تو وہ ابھی لانی رہتی تھی. تو ہم نے ویڈیو لے لی اس کی. پھر یہاں پہ گائے والے کھانا کھا رہے تھے اور پھر گوبھی بنی تھی. ہمیں ڈاکٹر نے سخت اس سے بہت کسی چیز کا آپ نے اس طرح استعمال نہیں کرنا جس میں نمک ہو, نارمل سے بھی کم, بہت کم نمک کھانا ہے. ہم نے کہا ٹھیک ہے. اور یہاں پہ پھر ہم نے کہا نہیں کھاتی. یہاں پہ میں پھر انار لے کر آئی تھی ہمارے لیے, کہہ رہی ہیں آپ بیٹا اس کو کھا لو. تو ہم نے کہا ہمارا موڈ بالکل نہیں ہے اور ہم اب اس کو کاٹنے کرنے میں کون کرے گا. تو پھر ہمارا چھوٹو سا کزن ہے ماشاء اللہ سے, پھر اس نے ہمیں کہا کہ اچھا ایک انار جو ہے نا آپ یہ ابھی توڑ کے دیتا ہوں, آپ ابھی اس کو کھا لو. کاٹتا ہوں جو اس نے کاٹا, کہتا ہے اسی طرح سے پھر اس کو تھوڑی اپنی محنت سے بھی نا آپ کھا لو. تو اتنا یہ میٹھا تھا. پھر ہم نے اس کو کھایا اور پھر ہم نے اپنا خیال بھی رکھیں. تو ہمارے پاس وہ بیٹھ کے میں کہا تھا ہاں دوسری الگ پلیٹ میں کر دیتا ہوں تو آپ ابھی اس کو کھا لو. جو کھانے کے بعد ہم نے لی اپنی دوائی اور اس کو دوائی کو دیکھ کے نا ہم ہی گھوم گئے. مطلب یہ اتنی بڑی ٹیبلیٹ اور اس کے علاوہ بھی ہمیں لینی تھی. یہ جب ہم نے پہلے دن ایک پہلے لی نا تو اس سے ہماری طبیعت اتنی خراب ہوئی, ٹھیک ہونے کی جگہ ہماری طبیعت خراب ہونے لگی. ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. لیکن پھر ہم دوائی لیتی ہی سو گئے. اور جب ہم اٹھے تو ہو رہی تھی شام کا ٹائم تھا, مغرب سے بھی لیٹ ہو گئے. تو پھر ہمارا کزن جب ہمارے گھر آتا ہے نا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ فرائز کھائے نہیں, اس نے کھانے ہی کھانے ہیں. تو پھر پہلے بنے, اس نے کھا لیے, ساتھ نشان بھی تھا. پھر اس نے کہا ختم ہو گئے تو دوبارہ سے بناؤ. پھر ہم یہ کام کرتے, میں نے کہا ساتھ اس کو آپ دیکھ لو. ہم نے کہا دیکھ لیتے. اور پھر کل بھی جب وہ آیا تھا ہمارے گھر تو اس نے کیچپ کو نا ایک ڈال کے نا فریزر میں رکھ لیا تھا فریز ہونے کے لیے کہ یہ کیسا ہوتا ہے. تو اس سے کام بھی اچھے تھے. پھر آج کہا تھا آپ اپنی ویڈیو میں دکھاؤ نا کتنا اچھا کام کیا. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے. تو اس کو نیا کچھ نہ کچھ کرنا بہت اچھا لگتا ہے. اس نے نا سائنسدان بنا ہے, اس کو وہ کہتا ہے سب سے اچھا کچھ نہ کچھ کرتے. جب بھی وہ روز آئے گا روز کچھ نیا کرے گا. اس کو ہر ایسا طریقہ آتا ہے. ہم نے انار کھاتے رہے, ہمیں نہیں وہ نہیں آتے جو اس کو طریقے آتے ہیں, ہم حیران رہ جاتے. تو ہم نے تو امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور اپنی دعاؤں میں ڈھیر ساری دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا ہے. تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.